kumakan laban o ye Sidi ɲɛntaw. Sidi ɲɛntaw 2018 mɔgɔ 3 u minɛna Kwakuru dugu la. Kwakuru o y'aw ka dugu ye. An bɛ a tɔgɔ mɛn kunnafoniw na. Kabini o minɛli i bɛ yen kunnafoni tɛ aw bolo o kan. I bɛ se ka fɔ an ye u minɛna cogo min na, kunnafoni jumɛn bɛ i bolo o minɛli kun kan, ani a kɔlɔlɔ kɛra jumɛn ye aw ka du kɔnɔna cogo kan. Ni y'a faamuya ni mɔgɔ ninnu aw ka mɔgɔw de don. Kuma b'i bolo. Merci bien. Ala ka jamana basigi. Ala ka sababu ɲuman k'a ye. Ne tɔgɔ Sidi ɲɛntaw. N bangena Kwakuru. N si bɛ san 53. Ici bɛ san 53. I ye tailleur ye, i ye maire ka 3e adjoint ye commune kɔnɔ. Kwakuru bɛ Kewa commune kɔnɔ. Kwakuru de ye Kewa commune faaba ye. Kewa commune na dugu 16 de b'a la ani hameau 35. O ye Kewa commune ye. Kwakuru de y'a faaba ye. Kwakuru bɛ Jɛnɛ cercle la Mɔti région na. An b'a daminɛ 2016 marifatigiw nana ka na don dugu kɔnɔ. Dugu o sigilen k'u denmisɛnw bali ɲɛnajɛ tɛ yen. 2016 ka école karamɔgɔw gɛn, dɔgɔtɔrɔw gɛnna. An tora yen 2016 jɛya foyi tɛ dugu kɔnɔ. wolosɛbɛn tɛ yen, furu sɛbɛn tɛ yen Kwakuru. Donc an tora la fɔ le 2 septembre 1917 denmisɛnw nana révolter ko olu tɛ ɲɛ nin na. U bɛnna seliba don ma ko olu b'u ka ɲɛnajɛ kɛ. Ninnu fana ko n'u y'u ka ɲɛnajɛ kɛ marifatigiw min de don o bɛ taa ni dugutigi ye. Denmisɛnw fana ko olu ka dugutigi a tɛ taa. U nana dugu daminɛ, denmisɛnw fana y'u ka marifa ta ko ninnu tɛ don dugu kɔnɔ. A kɛra kɛlɛ ye ani ɲɔgɔn cɛ. O kɛlɛ kɔnɔna na denmisɛnw ma se ka jɔ. An ye wele bila jamana faamaw ma. O y'a sɔrɔ force spéciale min bɛ Sofara u y'olu bila joona joona o ka na magɛnni kɛ. Olu nana le 3 o sira le 4 o sagira. Ninnu nana tuguni. U nana dugu daminɛ. O y'a sɔrɔ an dun ka Kwakuru baara sɛnɛ, mɔni, baganmara ani jago fitinin an bɛ balo o de la. U nana dugu minɛ. Yanni u ka don dugu kɔnɔ an ka périmètre minnu bɛ dugu entourage la groupe bɛ yen o ye tasuma k'a bɛɛ la. Moto critère bɛ yen o ye tasuma k'a bɛɛ la. Baptême bɛ yen o ye tasuma k'a bɛɛ la. Donc u nana don dugu kɔnɔ. A ye wele bila tuguni Mali faamaw o ye kan dɔ bila ka na o ye gardiw ye. Olu nana pour que ka dugu sécuriser. Sisan olu bɛ dugu kɔnɔ, population bɛ dugu kɔnɔ, gardiw bɛ dugu kɔnɔ. Minnu bɛ kungo kɔnɔna na mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ ka embargo bila dugu kɔnɔ. O kɛra 2017 dugu bɛ yen mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ. Balo nana jɔ, dumuni tɛ yen, foyi tɛ yen. O don o y'a sɔrɔ ne bɛ yen n ka maire bɛ déplacement na ka nin di Ala ma ka don kuruntigiw kun ka taa Moti. O la commande minnu bɛ yen commerçant b'u ka commande bila ka taa n b'a charger camion kɔnɔ. Militaires minnu bɛ dugu kɔnɔ olu bɛ taa Jɛnɛ ka taa escorte kɛ k'a don dugu kɔnɔ min b'a to population bɛ se ka balo. Ani ressortissants minnu sigilen bɛ Bamakɔ yan kalo sa o kalo sa olu fana b'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan
ka sumo ni nanjini ni kɔgɔ san k'a bila ka taa dugu kɔnɔ militaire minnu bɛ yen olu b'a fara ɲɔgɔn kan k'a ladon dugu kɔnɔ an tila k'a tila porte ni porte da ni da an to o gɛlɛya kɔnɔ kalan tɛ yen balo tɛ yen foyi tɛ yen o kɔnɔna dɔgɔtɔrɔso tɛ yen o kɔnɔna na n dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye a si bɛ san 35 an kɔrɔkɛ den dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ali o fana ye ɲɛtaw ye a sigi bɛ san 40 na ani an dɔgɔkɛ wɛrɛ o fana ye segu a si bɛ san 50 la a gɛlɛyara ali muso nana bana an bolo a banna an bolo waati min ninnu y'o ni di ala ma ka kuru ɲini ka u bila a la u bɛ taa n'a ye mɔti dɔgɔtɔrɔso la pour que ka taa a la furakɛ o y'a sɔrɔ fo tɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ ninnu bɔra kwakuru 16 km de kwakuru dugu dɔ bɛ yen u b'a fɔ sawuna u selen ye u ka carburant dɛsɛra carburant dɛsɛlen o y'o den ka carburant ta ja ninnu y'u ye o bɔra dɔrɔn o mɔgɔ 9 de tun bɛ kurun kɔnɔ an dɔgɔnin 3 ani mɔgɔ 4 wɛrɛ ani muso 2 min bɛ taa fura kɛ o mɔgɔ 9 a bɛɛ bɛ kurun kɔnɔ o sera o bɔra sawuna dɔrɔn 1 kilomètre de sawuna ninnu taara baraji bila o ɲɛ u y'u lajɔ u y'u musow jigi ka bɔ kurun kɔnɔ k'u lasegin ka taa dugu kɔnɔ ka ninnu minɛ u mɔgɔ 7 mɔgɔ 4 dɔɔnin olu ye dunanw ye k'olu ɲɛ siri ka taa n'u ye fɔ an sigilen musow ni kule nana ko u ye ninnu minɛ o kɛra le 17 mars 2017 a bɛɛ dugu bɛ embargo la mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ balo tɛ yen foyi tɛ yen ressortissants minnu bɛ bamakɔ yan ani anw de bɛ an bolo fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka taa dugu kɔnɔ mun b'a to dugudenw bɛ balo o kɛra sababu ye jeunes minnu bɛ dugu kɔnɔ jeunes bɛɛ bɔra ka taa tunga na jeune tɛ dugu la tun makɔrɔbaw minnu tɛ se o yɔrɔ kɔrɔ o dɔrɔn de bɛ dugu kɔnɔ kule nana se ko ninnu bɔra k'u y'o minɛ o minɛ ka se bi ma mɔgɔ 3 cɛ la an sera ka min kibaruya mɛn o mɔgɔ 3 dun mɔgɔ 3 nin kelen nin yaya muso kelen ani den kelen b'a bolo o 2 bɛ muso 2 ani den 5 de b'u bolo olu de jɔlen bɛ o ka du ye ka denw balo ka fɛn bɛɛ kɛ mais bi min an filɛ la bi minnu ye somɔgɔw ye ali ninnu o terikɛ ninnu mɔgɔ tɛ se ka don ka musow lajɛ u bɛ kasi o taara o bɛ balo la wa o salen de don o bɛ kibaru la bi an bɛ diɲɛ min na bi an ma se k'a dɔn o gɛlɛyaba de bɛ anw kan parce que depuis u taara an b'o kibaruya mɛn an y'o ɲini diɲɛ fan bɛɛ depuis en 2017 fo 2018 fo sisan an ma se k'o kibaruya dɔn o de ye gɛlɛya ye an ma fɔ a dɛsɛra ka ku mɔgɔw la parce que a denw minnu bɛ yen a musow u ba olu yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min kɛ bi fɛn kelen de don ni an y'a dɔn olu sara an b'a dɔn an bɛ min kɛ parce que attaque kɛlen ka se min ma mɔgɔ min sara kwakuru n'i y'a jateminɛ a ka ca ni mɔgɔ 10 ye dan t'a la yɛrɛ jeunes minnu bɔra ka taa tunga na min tora tunga na n sigilen bɛ même kunungo minnu taara tunga na u ye n wele ko dɔtɔrɔji la kunungo a kɛra ni ka sara ye dugu kɔnɔ mais n'i y'a dɔn a sara i b'a laminɛ i b'a ka saraka bɔ mais n'i y'a yɔrɔ fana dɔn i ka kan min kɛ i ka kan ka boli sira min ye i boli n'o ye donc o de kamanagan na bɛ an bi n bɛ ka min fɔ ye ala sago sago. I ni ce kosɛbɛ monsieur Ɲɛntawo i ka nin kuma ninnu na mun kɔni bɛ mɔgɔ dusukun kami mais ni mɔgɔ 3 ninnu minnu tununna u bɛ aw ka du kɔnɔ mɔgɔ 3 minnu minɛna yalama u bɛ aw ka du kɔnɔ wa yalama a ye kɔlɔlɔ lase aw ka du kɔnɔna ma bon olu bɔlen so kɔnɔ ka se bi ma n y'o de fɔ mɔgɔw de don
olu de jɔlen bɛ sow ye o bɔlen a kɛra dɛsɛ ye du famille kɔnɔ o ye kelen ye a gɛlɛma yɔrɔ tɛ o ye dɛ o musow n'u denw minnu bɛ yen an ɲɛ tɛ se ka da o kan i man'o ye ɲɛji o teriw minnu bɛ kɛnɛma mɔgɔ tɛ se ka taa k'a fɔ ni n ka mɔgɔ ye n b'a ko fɔ i mana don bangebaa kan k'a fɔ ou bien muso fo dɔrɔn a bɛ kɛ ni kasi ye a kɛra ni problème ba de ye famille kɔnɔ ka kɛ ni makari ye anw yɛrɛ t'a dɔn an bɛ min fɔ a la bi o gɛlɛya de bɛ anw kan. bi san caman tɛmɛlen yalima laɲini dɔw bɛ e bolo yalima cikan bɛ i bolo ka se ka nin ko kun kan ka ɲɛsin jamanadenw ma ani jamana ɲɛmɔgɔw. n bɛ min fɔ laɲini min bɛ ne bolo fɔlɔfɔlɔ n bɛ kan di jama bɛɛ ma min bɛ mali la min bɛ mali kɔ kan surtout min bɛ mali la i kɛra silamɛ ye i tɛ silamɛ ye i k'a kɛ ala de kama ni mɔgɔ min bɛ an ka mɔgɔw kibaruya dɔn o k'a fɔ an ye an ka se k'o kibaruya sɔrɔ ka duwawu k'u ye an bɛ saraka min n'u sara an k'u ka saraka bɔ n'u ma sa yɛrɛ an kan ka disposition min ta an k'a ta n'u ma sa yɛrɛ an ka disposition an k'a ta an bɛ kuma laban ni min ye an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u jɔ o jɔyɔrɔ la o ye fɔlɔ ye a filanan an ka mɔgɔ minnu taara dumɔgɔw de don kɔtigiw de don musow b'u bolo denw b'u bolo n'o bɛ se ka min k'u ye u bɛ se k'o yɛrɛ sutura min ye yanni ala n'a don cɛ ani minnu sara min bɛ se ka kɛ olu ye o ye an b'o ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani diɲɛ tɔnba mɔgɔw mais an bɛ min ɲini dugu bɛɛ tɔgɔ la anw ye sɛnɛkɛbaw de ye an ka périmètre tiɲɛna an ka groupe tiɲɛna an ka moto pompe tiɲɛna sɛnɛkɛfɛn t'an bolo ni dugu bɛ siri a bɛ sigi ni balo de anw ye sɛnɛkɛlaw de mɔgɔ tɛ se ka bɔ ka taa foro la o ka ɲɛ ma min b'a to k'an ka périmètre aménagé mɔgɔ bɛ segin u ka foro la an ka sugu ninnu sugu dabila la an ka sugu bɛɛ tiɲɛna o ka ɲɛ an ma min b'a to an ka sugu bɛ se ka aménagé musow b'u ka dɔrɔmɛ sɔrɔ o sugu in de la a sabanan denmisɛnw minnu taara centre dɔ ka se ka dilan olu ye min b'a to denmisɛnw bɛ segin ka na so o bɛ baara dɔ ladege o bɛ balo ni min ye ani an bɛ min ɲini an tɛ fɛ ni ɲɔgɔnna ka kɛ diɲɛ na tuguni État ka se ka monument dɔ jɔ a ye Kwakuru dugu kɔnɔ min ye monument de la paix ye minnu bɛ na anw kɔfɛ o k'a dɔn k'a fɔ ko tile gɛlɛn min tɛmɛna Kwakuru a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni a bɛ kɛ ni avenir ye dugu bɛɛ ma jamana bɛɛ ma a sabanan fɛn dɔ bɛ yen n tɛmɛna a kan i y'a ye 2009 laban na ACD nana intervention na ka population bɛɛ sigi ka kuma kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye population mɔgɔw bɛ don bi bɛɛ bɛ bɔ o kɛra ni an kunnawolo dɔ ye donc an b'o ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o k'a lajɛ jamanadenw ninnu o ka sigi ka fɔ kɛ ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ marifa tɛ foyi dilan donso mana sa maliden de don civil mana sa maliden de don sɔrɔdasi mana sa maliden de don même groupe armé minnu bɛ kungo kɔnɔ bi n'u sara malidenw de sara mali de perdra o donc o ka sigi ka fɔ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi ka kuma anw de ye ba kelen ye anw de ye fa kelen ye an b'a ɲini malidenw bɛɛ fɛ fana an k'a kɛ ala kama an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ anw de bɛ balo ɲɔgɔn na fula tɛ se ka dumuni kɛ ni bozo tɛ bozo tɛ se ka jɛgɛ feere ni bamanan tɛ anw de ye ɲɔgɔn taalan ye o taalan foyi tɛ anw na anw dama kɔ ni an dama fɔra ɲɔgɔn kan mɔgɔ wɛrɛ si tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na anw dilan anw de b'an yɛrɛ dilan yan an ka yafa ɲɔgɔn ma ɲɛmɔgɔw fana u ka jɔ u jɔyɔrɔ la ni ɲɛmɔgɔ ma jɔ i jɔyɔrɔ la jamana tɛ tilen n bɛ o ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ ala sago a bonya b'a kan. I ni ce monsieur Ɲɛntaw an bɛ an minnu bɛ an bɛ aw fo
kosɛbɛ aw ka nin kuma ninnu na. An bɛ aw fo aw ka sabali la. Fɛn o fɛn y'aw sɔrɔ aw bɛɛ nana ka na se ka kuma ni bɛn ka kuma ye. Sigidala mɔgɔ bɛɛ lajɛlen, bozo, bamanan bɛɛ lajɛlen, an bɛ o de to an hakili la. A ni ce.